morning, friends. Today I am showing you a special type of asana or pose. By doing this pose, you can get rid from many types of anal diseases like fissure, fistula, any kinds of rectum problem, constipation, your lower limb problems, everything get rid from this. दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जो आसन दिखा रहा हूँ स्पेशली आपका जो पीछे दांत उसमें कोई बीमारी जैसा या पाइल्स, फिस्टुला, फिशर ऐसा कुछ हो जाए या कोष्ठकाठिन्य कॉन्स्टिपेशन हो जाए, आपका लैट्रिन ठीक से साफ नहीं होता है, तो ये आसन आपके लिए असरदार होगी। बंधुरा, आज তোমাদের যে আসনটা দেখাচ্ছি সেটা তোমরা সকালে উঠে অবশ্যই প্র্যাকটিস করবে। যত রকমের অসুবিধা মেরুদণ্ডে, পাইপদারে, বিশাল ফিস্টুলা এগুলো আস্তে আস্তে কম হবে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য এটা যদি তোমরা 3 মাস কন্টিনিউ করতে পারো তাহলে পুরোপুরি কন্ট্রোল হয়ে যাবে। আশা করি ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো, শেয়ার করো। ফ্রেন্ডস, প্লিজ सब्सक्राइब शेयर दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप जरूर देखें और अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त लोगों को आप शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक आसन